राधे राधे सांग माने सुप्रभात। आज आउ गोटे नुआ सकाल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। एक्चुअली आज एबे 9टा हो गलानी टाइम। मु सकाळ सब काम सारिकी ठाकुर पूजा करिकी एबे आसीगली। चलन देखिबा हम कौन कौन करूची मु। देखंतु एक्चुअली पहर दिन ठु मो पुअर एग्जाम, तो सी आज स्कूल जाइनी। 1 तारिख रु तार एग्जाम, स्कूल जाइनी बसिकी पाठ पढ़ुची। देखंतु गुड मॉर्निंग कह दे संग मन। एग्जाम अच्छे पाठ पढ़ुचे एबे कौन अच्छे तर मोर प्रथम हिंदी अच्छी पर एबे लिटरेचर पढ़ुची। लिटरेचर सेकेंड एबे भी एबे आउरी लिटरेचर मते पढ़ियार अच्छी। लिटरेचर तो थर्ड एग्जाम अच्छी पर मैं एबे ठू लिटरेचर पढ़ुचे पर किसी प्रॉब्लम हो। देखते से पढ़ुची। से सकाल उठिकी पूरा गाधोईकी खाई देकी बसिकी पढ़ुची। सी आगे सकाल उठिबो ब्रश करके गाधोई पड़ो ना ताको भल लागबनी। आ पढ़ुची और टाइम वेस्ट नहीं पढ़िबो का कोन टाइम वेस्ट करछु ना कोन के। तो चलन देखिबा। सकाळे तो सब काम होई टिफिन हमर आज देखंतु उपमा और मटर तरकारी। उपमा और मटर तरकारी चलते खाई नवा। खाई सारिकी कौन पुणी प्लान होची दिनर रोषे रोषे कौन होची देखेबी। आ चलते खाई नवा। देखंतु गाइस हमर फिल्टरटा रिपेयरिंग करिया पे आछंती। से जस्ट सारिकी 3टा जिनस बाहरला कर सारिकी से फोन आसছে बाहर कथा होचंती। पैसा पेमेंट करी। देखंतु संग माने हमर लंच रेडी। लंच रेडी हिची अमृतभंडा आलू के अल्प जुग जुग कराई जेहेतु डाली फेली किछ कराइनी। दही बैगण साग पोटल चटनी आ होची भात। देखंतु केमती लगुची खाइबा। मस्त। मोबाइल रख, मोबाइल टा रखिलु। हाँ खाइला बेले किछ मोबाइल स्पेशल पोटल चटनी। सबुठ स्पेशल पोटल चटनी। देखंतु चलंतु खाई नबा। मो रोषे कला बेले किछ देखै नथिली। निज उडे देखे रे निजे झाड़ एक जा देखा खाई की को केमती लागु। खाई की को केमती लागुची। अमृतभंडा तो खाऊनु ना, तेणु अमृतभंडा एमती खाई कह केमती लगुची। भल अच्छी तार प्रिय अच्छी दही बैगण। तार आ कुछ दरकार नहीं। दही बैगण तो बैगण न थाए खाली दही थाए गोटे पीस बैगण ना। हां खाई से कोन होची तो गाइस देखंतु एटी ताळ पिठा। कोन एटा कोन कहली। कोन ताळ पिठा खाइछु पिठा खाइछु ताळ के खाइछु। हां टेस्टी लागना तते ना त बराटा भल लागेनी बाबू। बलडा बोले हां से बरा ही करियो। एटा से पित्ता लगे। हां एवडा नॉर्मल से कितना गियो। हेले भी भल लागे छु। हां एटा कोन करबो बे को खुली की आज रखा जीवो। चावल चुना हे के अच्छे सिठी गोळा जीवो। गोळा काली की छना जीवो। देखिबा एटी आवरी अछि मौसी करचंती और सेठी अछि दीदा हम। तो गाइस एठी ताळ बरा होची। मो प्रथम थर पई करची ताळ बरा करबी। एठी ताळ को कल रात रे एक्चुअली काट देथिलो हम दु जण मिसी की काट के तक मो फ्रिज रख देथिली। एठी देखंतु चुना रेडी आ एठी नडिया पूरा भी रेडी। नडिया एक्चुअली खंड खंड होबा कथा अधा खंड अधा कोरा कोरा दिएछि। बहुत समय लागिबो खंड खंड कले त कोरी पकैला ताळ आउटा होची। तापर चुना पड़िबो। चुना पड़ी की गोली की घंटाटे खंडे रखि देबी। तापर टिके जीव रेस्ट करबी। एटा खाई सर के एक्चुअली करूची। तापर संध्या आउ ताळ बरा गरम गरम छणा जियो। ए वर्षा पाग को पूरा ताळ बरा जमीबो
के सुंदर वासना ताଳ ବରା ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତାଳର ମୁହାଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସେଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। मुहा बुझी पारिएनी पोड़ पिठा को ତାଳର ଯୋଉ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସେଇଟା ବି ଥରେ କରିବି। ଏଇଟା ଆମର ଘରେ ତାଳ ପଡ଼ିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଥର, ଖୁଡ଼ି ପଠେଇଛନ୍ତି केते ଗାଁରୁ। टेस्टी देखा ना केते सुंदर देखा होउछे ଖାଲି ଆଉ देखि पारे कि ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ वासनाटा ସୁନ୍ଦର ଆସିଲାଣି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତାଳ ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବାସିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତାଳ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଭଲ ବାସିବନି। ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ବନାଉଛି ମୁଁ। ଏଥିରୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଥର ବନାଏ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାଳ ପିଠାଟା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ସତରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଥର କରିଛି ମୋର ବଢ଼ିଆ ହୁଏ, ମୁଁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥର କଲେ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ହେବନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ସରୁ ତାପରେ ଦେଖା ଯିବ ଛଣା ହେଲା ବେଳେ ଆଉ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ତାର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ତାଳର ବାସ୍ନାଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଜାଣିବି ଯେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ଚୁନା ଗୋଳେଇବା, ଦେଖିବା କେତେ ଚୁନା ଲାଗୁଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚୁନା ପକେଇକି ଗୋଳେଇବା। ସମୟ ଲାଗିବ। ତାଳ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ସେ ବୁଲିଲା ସେଇଟା ଆଣିଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଗୋଳି ହୁଅନ୍ତା। ଆଣିଲୁ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଲୁ ଏବେ ପକାନି ନା ନା ଅଧା ମଝି ମଝି ପକେଇ ଦେ। ଶୁଣୁ ସେଇଟା ଆଣିଲୁ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ, କୋଉଟା ଭଲ ଗୋଳି ହେବା ଅପେକ୍ଷା। ଏ ଯୋଉ ଇଏ ଦହି ଏଟା ନା 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 ଆରେ ସେଟାରେ ଭଲ ଗୋଳେଇ ହୁଏ, ଏ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଟୋଟାଲ ରହିବନି। ଆଣ ସେଠି ଅଛି। ପାନ ମୋଟା ପକେଇ ଦେ ମୁଁ ଆଣିବି ଏଟା। ପକାଯିବ ଥାଉ। ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା, ପାନମଧୁରୀ ପଡ଼ିଲା, ଚୁନା ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ବେଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ ଘଣ୍ଟେ, ତାପରେ ଛଣାଯିବ। ବାସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବେଶୀ ପାନ ବାସ୍। ଖାଲି ଲାଷ୍ଟରେ ଚିନି ଆଉ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଛଣାଯିବ। ଏବେଠୁ ପକେଇଲେ ସେଇଟା ଇଏ ହେଇଯିବ ପାଣି। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ରଖିଦେଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଛଣାଯିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେତେବେଳେ ତାଳ ଗୋଳେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆମେ ଛାଣୁଛୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ହେଇଛି, ପୁରା ମାନେ ତାଳଟା ଏତେ ମିଠା। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଚିନି ପଡ଼ିନି, ଛାଣି ଦେଇଥିଲୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ହାଲକା ମିଠା ଦରକାର ବୋଲି ଆଉ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଚିନି ପକେଇକି ଗୋଳେଇଛୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳ ହେଉଛି ଏଇଟା ଚାଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମାନେ କେତେ ବେଶୀ ମିଠା ହେଇଗଲା। କି ଲୁଣ ତ ପଡ଼ୁନି, ଲୁଣ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ବଡ଼ କଢ଼ାରେ ଛାଣିଲେ ରାତି ପାଇଁ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆଜି। ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ବସି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ତାଳ ବଡ଼ା ଛାଣିକି ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଖାଇବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଟା ତ ଖାଇସାରିକି କହିବି କେମିତି ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ତାଳ ବଡ଼ା କରିକି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ତାଳ ଆଣିକି ବରା କରିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ